बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वीं जमात की किताब का एक सबक जिसका उन्वान है दोस्ती। दोस्ती। अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। दोनों हम जमात थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर पास पास थे। स्कूल भी एक साथ जाते थे। पढ़ाई हो या खेल कूद, दोनों साथ साथ नजर आते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती गई। गर्मी के दिन थे। स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो खुशी से फूले न समाये। पिकनिक की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हुई। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बना लीं। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या क्या पकवान घर से बना कर लाएगा। दूसरे दिन सब लड़के हंसी खुशी स्कूल पहुंचे। स्कूल के बाहर बसें खड़ी थीं। लड़के इनमें सवार हुए। उसातिज़ा भी इनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़ीं। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरीह के लिए जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे। एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे थे, गा रहे थे। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। अपनी खूबसूरती और आबो हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। तो थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाई। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। कुछ लिदर नाले की कुछ लिदर नाले के किनारे की तरफ चल पड़े, कुछ बाजार की जानिब गए और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। इन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए थे। अचानक इन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने दोनों को डरा दिया। इतने में अहमद को थोड़े ही फासले पर एक रीछ नजर आया। रीछ इनकी तरफ आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अहमद को पुकारते हुए कहा, अहमद मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा। वो ज़मीन पर लेट गया, आंखें बंद करके अपनी सांसें रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा हो। रीछ ने करीब आकर एक लम्हा के लिए इसे सूंघा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद नदीम ने अधखुली आंखों से देखा कि रीछ जा चुका है। इसकी जान में जान आ गई। वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ और अहमद की तरफ देखने लगा। अहमद की बेवफाई से उसे बहुत दुख हुआ। उसे ये तवक्को नहीं थी कि अहमद मुसीबत की घड़ी में इसे अकेला छोड़ देगा। अहमद ने जब देखा कि रीछ जा चुका है तो वो पेड़ से नीचे उतर आया और नदीम से कहने लगा, शुक्र है कि बच गई, लेकिन ये तो बताओ कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। नदीम मुस्कुराकर बोला नदीम मुस्कुराकर बोला, रीछ मुझसे कह रहा था कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। टाटो बचो, अहमद तो नदीम बचपन पे पान वन
دوس پانہٕ ؤنۍ دوس دونوں ہم جماعت تھے پڑھان ایک سے جمٲژ دۄنوَے پڑھان ایک سے کلاسس اور ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے ایک سے سکولس پڑھان اہٕنٛدۍ گھر تہِ ٲسۍ اکھ أکِس نزدیٖک ہمساے تہِ پانہٕ ؤنۍ سکول بھی ایک ساتھ جاتے تھے سکول ٲسۍ یِوان گژھان تہِ یکجا پڑھائی اور ہو یا کھیل کود دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے پران تہِ ٲسۍ یکجا یا گِنٛدان تہِ ٲسۍ یکجا ٲسۍ ہمیشہ سۭتۍ اکھ أکِس سۭتۍ آسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی وقت گزران گزران گئی یہنٛز دوستی تہِ واریاہ مطلب گہرے دوست بنے گرمی کے دن تھے سکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا گرمیَن ہٕنٛدۍ دۄہ ٲسۍ سکولس میں بناو ایکسکرشن گژھنُک پروگرام بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سا ییٚلہِ بچن اطلاع دِژکھ زِ تۄہہِ چھُ ایکسکرشن گژھُن تۄہہِ چھُ پِکنِک گژھُن گٔے واریاہ خۄش تو پکنک کی تیاری لگی کرنی لڑکوں نے الگ الگ اپنی الگ الگ ٹولیاں بنائی لڑکوں بنائی پن گروپ احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنا لی احمد ندیمن تے بنو پنن گروپ رلٲیِکھ پانس سۭتۍ بیٚیہِ کینٛہہ لڑکہٕ تہٕ بنووُکھ یِمو گروپ پتہٕ کوٚرُکھ پانہٕ ؤنی فٲصلہٕ کہِ کُس کیاہ انہِ مطلب پکوان گھر بنٲیِتھ یُس أسۍ سۭتۍ نِمو دوسرے دن جب سب لڑکے ہنسی خوشی سکول پہنچے دوٚیمہِ دۄہ آیہِ صبحٲے سٲری بچہٕ اسان گِنٛدان وٲتۍ سکولس نیٚبرۍ کِنۍ آس بس لٲگِتھ بس کھڑا تہٕ لڑکے ان میں سوار ہو گئے لڑکہٕ کھٔتۍ بسہِ منٛز اساتذہ بھی ان کے ساتھ تھے یِمن ٲسۍ پنٕنۍ استاد تہِ سۭتۍ بسیں پہلگام کی طرف چل پڑی بس یِمن اوس گژھُن پہلگام احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے احمد ندیم بیٹھ بسہِ منٛز تہٕ أکسٕے جایہِ اکھ أکِس سۭتۍ دونوں بہت خوش تھے دۄنوَے ٲسۍ واریاہ خۄش پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریح کے لیے جا رہے تھے ٲسۍ گۄڈنِکۍ پھِرِ اکھ أکِس سۭتۍ یکجا گژھان دوٗر کُنہِ سفرس پٮ۪ٹھ آز گۄڈنِکۍ پھِرِ ٲسۍ اَمہِ دۄہ گژھان بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے ٲسۍ سٲری بچہِ پٲٹھۍ گِنٛدان ٲسۍ تِتھے پٲٹھۍ ٲسۍ تہِ بسہِ منٛز گِنٛدان اسان گِنٛدان اکھ أکِس سۭتۍ مزاق کران گٮ۪وان ٲسۍ چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچ کینٛہہ گھنٹہٕ گٔے وٲتۍ پہلگام چھِ کشمیٖرُک اکھ صحت افزا مقام اکھ خوٗبصوٗرت جاے اَتیُک آب و ہوا چھِ دُنیاہس منٛز مشہوٗر یہِ چھِ واریاہ خوٗبصوٗرت جاے احمدن تہٕ ندیٖمن اوس پہلگامس اَتھ بارس منٛز مطلب یہِ کۭژاہ خوٗبصوٗرت جاے چھِ اَتہِ کوٗتاہ مزٕ چھِ اَتھ بارس منٛز اوس یِمو واریاہ بوٗزمُت مگر آز وٕچھُکھ یِمو گۄڈنِکۍ پھِرِ أچھو سۭتۍ تہِ یہِ پہلگام کوٗتاہ خوٗبصوٗرت چھُ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے دپان کینٛہہ ٹایما پھیٖرۍ یِم اورٕ یور چکر وکر کٔرِتھ آے تہٕ بیٖٹھۍ سٲری لڑکہٕ أکِس جایہِ مطلب یہِ یِمو سۭتۍ اوسُکھ نِمُت تہٕ لٔگۍ یِم کھیٚنۍ لنچ کرنے احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائیں احمدن تہٕ ندیمن یُس یِمن پنُن گروپ اوس تہِ بیٖٹھۍ أکِس جایہِ تہٕ کھیٚیِکھ یِمو کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ چیٖز بٲگرٲیِتھ پانہٕ ؤنۍ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے ییٚلہِ یِمو کھٮ۪تھ مۄکلووُکھ اَمہِ پتہٕ درٛاے یِم سٲری لڑکہٕ الگ الگ جایہِ الگ الگ مطلب اکھ درٛاے اَکہِ سایڈٕ چکرس بیٛاکھ جماعت درٛاے بیٚکہِ سایڈٕ یِتھے پٲٹھۍ درٛاے یِم چکرس کچھ لدر نالے کی کنارے کی طرف کینٛہہ گٔے نالہٕ لدرس اتھ کِنارس اپٲرۍ گٔے یِم کینٛہہ لڑکہٕ گٔے بازر تہٕ کینٛہہ لڑکہٕ گٔے جنگل کُن گٔے کینٛہہ لڑکہٕ احمد تہٕ ندیم تہِ گٔے جنگل تہِ درٛاے جنگلس کُن راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے وتہِ ٲسۍ واریاہ گھٔنۍ تہٕ بیٚیہِ بٔڑۍ بٔڑۍ کُلۍ تہٕ بیٚیہِ گھٔنۍ کُلۍ ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا أنٛدۍ پوٚک یہِ نظارٕ یہِ اوس واریاہ خوبصورت تہٕ بیٚیہِ اوس یہِ واریاہ دلکش یعنی واریاہ خوبصورت احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے احمد تہٕ ندیم اوسُکھ اکھ أکِس تھپھ کٔرمٕژ تہٕ یِمو ترٲیِکھ یِم سٲتھی باقی یِم لڑکہٕ یِمن سۭتۍ ٲسۍ تِم ترٲیِکھ یِمو پتھ درٛاے واریاہ برونٛٹھ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں یِمن روٗد نہٕ اَمہِ کتھِ ہُنٛد خیالٕے زِ أسۍ وٲتۍ واریاہ دوٗر مطلب یِم وٲتۍ جنگلس منٛز یِمن روٗد نہٕ اَمہِ کتھِ ہُنٛد خیال کِہیٖنۍ اچانک گٔے اکھ خوفناک آواز اکھ جنگلس منٛز جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا ییٚلہِ جنگلس اتھ خاموشی منٛز یِم وٲتۍ یُس یِمو خوفناک آواز بوٗزُکھ اَمہِ سۭتۍ لٔگۍ یِم کھۄژنہِ اتنے میں احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریٖچھ نظر آیا أتھۍ منٛز پیٚیہِ احمدس نظر اتہِ وُچھ أمۍ کمے دوٗر اکھ ریٖچھ اکھ
ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا، ریچھ اس امنے کن پکا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ احمدن یتھُے وُچھ ریچھ یِوان، أمۍ ژھُن جلدی جلدی ندیمُن اَتھٕ یَلہٕ تہٕ اَکٕے ڈَو کھٲجِن کھوٚت کُلِس پٮ۪ٹھ۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ندیمن ییٚلہِ وُچھ یہِ آو ریچھ مے کُن تہٕ أمِس تٔج چیٖخ نیٖرِتھ، أمۍ کوٚر احمدس آلو، مےٚ بچاو مےٚ چھُنہٕ تگان کُلِس پٮ۪ٹھ کھسُن کینٛہہ۔ احمدن کٔر ژھۄپ، سُہ لوٚگ أمۍ سٕنٛز یہِ بے بسی اوس سُہ وٕچھان، یُس یہِ بے بس اوس، مجبوٗری أمۍ سٕنٛز اوس سُہ وٕچھان، مگر تٔمۍ کوٚر نہٕ أمِس مدد کِہیٖنۍ۔ ندیمس ییٚلہِ گھبراہٹ گٔے، أمِس آو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ سمجھ، یہِ پیوٚو زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ، تروو أمۍ پان لرِ تہٕ أچھ تھایَن ٹُوِتھ، شاہ تھووُن رُکٲیِتھ، یِتھ پٲٹھۍ زن تہِ اوس یہِ مطلب زن تہِ اوس یہِ مُردہ، زن تہِ اوس یہِ موٚمُت، یِتھ پٲٹھۍ بیوٗٹھ یہِ۔ ریچھ ییٚلہِ أمِس نزدیٖک آو، تٔمۍ ہیوٚت سُہ گوٚو أمِس نزدیٖک، تٔمۍ ہیوٚت أمِس مطلب مُشُک، تٔمۍ وُچھ تہٕ یہِ چھِ موٚمُت، تٔمِس باسیو یہِ چھِ اَتَتھ موٚمُت، سُہ درٛاو برٛونٛٹھ۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچھ جا کینٛہہ ٹایما گٔژھِتھ، کمٕے ٹایم گٔژھِتھ ندیمن کھُلٲو اڈلِچی أچھ، اَتہِ وُچھ أمۍ ریچھ چھُ گوٚمُت۔ اس کی جان میں جان آ گئی، یہِ گوٚو واریاہ خۄش، أمِس آیہِ ییٚتہِ چین ہیوٗ، یہِ ریچھ چھُ ژوٚلمُت۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، دٔنِن پلو تو وہ تھوٚد اور احمد کی طرف دیکھنے لگا، لوگ احمدس کُن وٕچھنہِ۔ احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا، احمدن دیُت أمِس دھوکہٕ، یہِ درٛاو أمِس بے وفا، اَمہِ سۭتۍ ووت أمِس واریاہ دھوکہٕ زِ أمۍ کوٚر نہٕ مےٚ مدد کِہیٖنۍ، أمۍ ترٛوونَس بہٕ یِتھَے پٲٹھۍ کُنہٕ زوٚنٕے، اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ أمِس ٲس نہٕ یہِ توقع کہِ أمِس ٲس نہٕ یہِ اُمید کہِ زِ احمد کیٛاہ ترٛایہِ مُصیبت چہِ اَتھ گھڑی منٛز أمِس کُنہٕ زوٚنٕے۔ احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا۔ احمدن ییٚلہِ وُچھ ریچھ گوٚو، سُہ یِم کُلہِ پٮ۪ٹھ ووٚتھ سُہ بۄن تہٕ وۄنۍ لوگ ندیمس وننہِ، شُکُر خۄدایس کُن، شُکُر چھُ زِ أسۍ بچاے، مگر ژٕ وَن مےٚ ریچھ کیٛاہ اوسُے ژےٚ کَنس منٛز وَنان۔ ندیم لوگُس یورٕ اَسنہِ تہٕ ووٚننس، دوٚپنس ریچھ اوس مےٚ وَنان دوست گوٚو سُے یُس مُصیبتس منٛز ای، مطلب یُس مُصیبتس منٛز ضوٚرتھ ای، دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے، اصل دوست گوٚو سُے یُس یِژ پٲرۍ اِنسان کُنہِ مُصیبتس منٛز آسہِ، یُس تِژ پٲرۍ ضوٚرتھ ای۔ باقی وسلام۔